अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू फरवा खालिद नावल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज फिर हाजिर हुई हूँ इश्कबाज़ इस कलम फरवा खालिद किस्त नंबर 27 के साथ। इससे पहले कि किस्त का आगाज़ किया जाए, जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो अपने वादे के मुताबिक आज फिर मैं हाजिर हुई हूँ इश्कबाज़ इस कलम फरवा खालिद किस्त नंबर 27 के साथ। तो आए शुरू करते हैं किस्त। साथ साथ आप लोग इस नावल के हवाले से अपनी पसंद, अपने फ़ीडबैक का इज़हार ज़रूर किया करें। आपको क्या चीज़ पसंद आ रही है, आपको किस टाइप का नावल चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। एज़ल ने बेख्तियार अपने माथे पर हाथ मारा था। वो कैसे भूल गई थी कि उसे काम के सिलसिले में एक हफ़्ते के लिए शहर से बाहर जाना था। उसने नुदरत बेगम को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था अभी। मैंने घर में कुछ नहीं बताया, मेरी दादू परेशान हो जाएंगी। एज़ल के चेहरे से उसकी परेशानी आया थी। वो अच्छे से जानती थी कि उसके घर वाले उसके ऊपर अब फिर से कौन से इल्ज़ामात की बरसात करने वाले थे। तो आर्यान ने दोबारा उसकी जानिब नहीं देखा था। क्या हम कल जा सकते हैं? मैं आज अपनी दादू को राज़ी कर लूँगी। एज़ल मासूमियत से बोल रही थी। आर्यान इसकी जानिब देखने पर मजबूर हुआ था। ये लड़की दुनिया की बाकी लड़कियों से बिल्कुल मुख्तलिफ लगी थी उसे। हर तरह की बनावट और मिलावट से पाक, सीधी सादी लड़की। मगर आर्यन हंज़ादा इस बात का दावेदार था कि उसे ऐसी लड़कियां पसंद ही नहीं थीं। अपनी बात याद करते उसके अनाबी लबों की तराश में कुछ सेकंड्स के लिए मुस्कुराहट उभर कर मालूम हुई थी। कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हारी मर्जी होना शामिल है, तुम्हारी दादू का की नहीं। उसका लहजा हमेशा की तरह बेलचक था, जिस पर एज़ल उसे घूर कर रह गई थी। ये शख्स बहुत ही संगदिल किस्म का बंदा था, जो किसी किस्म का मार्जिन नहीं देता था। एज़ल जैसी नरम दिल की लड़की को ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। उसने अपना मोबाइल निकालते नुदरत बेगम का नंबर डायल किया था, जो शायद मसरूफ़ होने की वजह से पिक ही नहीं कर रही थी, और किसी को तो वो कॉल नहीं कर सकती थी। उसने सजीला का नंबर का ख्याल आती उससे कॉल मिला दी थी। ईज़ल की बच्ची, मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गई हूँ, कहाँ चली गई तुम? सजीला उसकी आवाज़ सुनते ही भड़क उठी थी, जबकि ईज़ल के पास मौजूद हंसता हाल मोबाइल का स्पीकर इतना फटा हुआ था कि दूसरी जानिब से बोले जाने वाली आवाज़ आर्यान के कानों तक भी बआसानी पहुंच रही थी। ईज़ल रुख मोड़ती स्पीकर पर हाथ दबा गई थी। वो नहीं चाहती थी कि सजीला की उल्टी सीधी बातें आर्यान सुने। मुझे ऑफिस के काम से एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर जाना है। दादू को बता देना तुम। वो अभी मेरी कॉल पिक नहीं कर रही। मेरे वापस आने पर परेशान हो जाएंगी। तुम याद से उन्हें बता देना। इज़ा अपनी तरफ से बहुत आहिस्ता आवाज़ में बात कर रही थी, लेकिन वो इस शख्स के इंतहाई करीब बैठी थी, इस तक अपनी आवाज़ पहुंचने से नहीं रोक सकती थी। क्या? एक हफ्ते के लिए? किसके साथ जा रही हो तुम? उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात थी, बॉस के साथ। इज़्ज़त चाहते हुए भी झूठ नहीं बोल पाई थी, क्योंकि उसकी सारी बात वो उसकी सारी बात सुन रहा था। अकेले? दूसरी जानिब से सजीला की चीख की मानिंद आवाज़ निकली थी, जिससे उसके गुलाबी हाथों की नाजुक गिरफ्त भी स्पीकर से बाहर आने से नहीं रोक पाई थी। तुम्हें जो कहा है वो करो। एज़ल फ़ोन रखना चाहती थी, मगर सजीला ने उसे ऐसा नहीं करने दिया था। तुम एक खैर मर्द के साथ अकेले जा रही हो, इतनी दूर। एज़ल, तुम्हें मैंने कहा था ये रईसज़ादे बहुत बुरी फितरत के मालिक, दिल फेंक किस्म के बंदे होते हैं। और तुम्हारे बॉस के बारे में तो तुमने बताया था कि वो बड़ा डैशिंग बंदा है, लड़कियां मरती हैं उन पर। ऐसे मर्द तो वैसे ही। सजीला उसकी मासूमियत से अच्छी तरह वाकिफ़ थी, इसलिए उसे समझाने लगी थी, मगर वो रवानी में कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी। एज़ल की रंगत एकदम लाल हुई थी। वो जानती थी आर्यान तक ये सारी आवाज़ें पहुंच रही हैं। हमारे साथ बाकी लोग भी हैं सजीला, खुदा के लिए दादू को कुछ उल्टा सीधा मत कहना, वो परेशान हो जाएंगी। उन्हें बता देना मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। खुदा हाफिज़। एज़ल उसकी बात वहीं टोकती, उसे हिदायत देती, जल्दी से फ़ोन बंद कर गई थी, जबकि चेहरा हिफ्ज़ के आलम में तप उठा था। क्या सोच रहा होगा कि वो कितनी उल्टी सीधे बातें करती थी उसके बारे में। वो अब भी खामोशी से ड्राइविंग कर रहा था।
مگر ایزل اپنا چہرہ اوپر اٹھانے کی ہمت نہیں بچی تھی۔ آریان کانوں میں ایئرپورٹ لگائے اب فون پر بات کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے ایزل کی بات پر کسی قسم کا کوئی ری ایکشن نہیں دیا تھا۔ ایزل کو اب تھوڑا حوصلہ ہو رہا تھا کہ شاید اس نے بات سنی ہی نہ ہو۔ وہ مسلسل گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ دو بار بیچ میں حنان کی کال آ چکی تھی جسے اس نے پک ہی نہیں کیا تھا۔ عزت بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ رات کو بھی دیر تک کام کرنے کی وجہ سے اس کی نیند پوری نہیں ہو سکی تھی۔ وہ ایک جانب گاڑی کی سیٹ پر اپنا سر رکھتے کب نیند کی ہوش میں پہنچ گئی تھی اسے خبر ہی نہیں ہو سکی تھی۔ آریہ نے ڈرائیونگ کرتے نگاہیں موڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس نے آج تک اتنے لمبے سفر میں ڈرائیونگ کبھی نہیں کی تھی، مگر آج نہ جانے کیوں اس نے ڈرائیور کو ساتھ آنے سے منع کر دیا تھا۔ ایزل کا سر ونڈو کے ساتھ ٹکا ہوا تھا۔ کیچر سے بال نکل کر اس کے چہرے کو ڈھک گئے تھے۔ اس کے دلکش نقوش پر چھائی معصومیت اس کے حسن میں کئی گنا اضافہ کر رہی تھی۔ معصوم صورت پر تھکن سی چھائی ہوئی تھی۔ جب اسی لمحے ایزل کی گود میں رکھا موبائل زور و شور سے بج اٹھا تھا۔ اس کی آنکھ ابھی لگی تھی۔ موبائل کی آواز کافی اونچی تھی۔ آریان کی سرد نگاہیں موبائل سکرین کی جانب اٹھتی ناگواریت سے بھر گئی تھیں۔ سکرین پر عدنان بھائی لکھا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو اس دن سب سے پہلے باہر نکلا تھا۔ آریان کے دماغ میں اس شخص کا نام ٹھہر چکا تھا۔ موبائل کی آواز پر ایزل کسمساتی پھر سے سو گئی تھی۔ آریان کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد ہاتھ بڑھا کر اس کا موبائل اٹھا چکا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ غیر اخلاقی حرکت تھی، مگر وہ پھر بھی ایسا کر گیا تھا۔ وہ بہت ذہین انسان تھا، زندگی میں صرف ایک بار ہی دھوکہ کھایا تھا۔ اس کے بعد سے انسانوں کی ایسی پرکھ ہوئی تھی کہ وہ ایک نظر میں ہی مقابل کی نیت پہچان جاتا تھا۔ میری بچی بالکل بستر سے لگ کر رہ گئی ہے۔ اس کی یہ تکلیف ہی ختم نہیں ہو رہی کہ تم نے اس پر گولیاں چلائی ہیں۔ وہ بہت محبت کرتی ہے تم سے۔ خدا کے لیے اپنا لو اسے، وہ مر جائے گی۔ افتخار زیدی کی آواز سے اس کی تکلیف کا اندازہ بآسانی لگایا جا سکتا تھا۔ میں ساری زندگی کے لیے تمہارا غلام بننے کو تیار ہوں۔ اپنے تمام آدمیوں کے ساتھ تمہارے آگے پیش ہو جاؤں گا۔ بس میری یہ فریاد سن لو، میری بیٹی سے نکاح کر لو، وہ مر جائے گی۔ وہ شخص مسفرہ کو بے بسی کی انتہا پر لگا تھا۔ اس نے بے یقینی بھرے انداز میں اس درندے سے انسان کو دیکھا تھا۔ وہ انسان نہیں، حیوان لگا تھا اس لمحے۔ جس کے چہرے پر چھائی مسکراہٹ دیکھ مسفرہ کا دل چاہا تھا اسے نوچ لے۔ جو لڑکی اس سے محبت کرتی تھی، یہ شخص اسی پر گولیاں چلا چکا تھا۔ اس سے مزید کیا بعید کی جا سکتی تھی؟ وہ کسی کو بھی مار سکتا تھا۔ مسفرہ اس وقت صحیح معنوں میں اس لڑکی سے ہمدردی محسوس ہوئی تھی۔ کیسے باپ ہو تم؟ تمہیں اپنی بیٹی کی وہ چلتی سانسیں بھی برداشت نہیں ہو رہی۔ وہ اگر میرے سامنے آ گئی تو میں وہ سانسیں بھی چھین لوں گا۔ اس دن تمہارے آدمی بیچ میں نہ آتے اور میرے لیے میری دوست کی زندگی اہم نہ ہوتی تو یقین کرو تمہاری بیٹی کا چہرہ دیکھنے کے قابل بھی نہ چھوڑتا۔ زیکے موبائل اٹھا کر اپنے سامنے کرتا نفرت سے پھنکارا تھا۔ اس کی نظریں دروازے میں کھڑی مسفرہ پر بھی پڑ چکی تھیں، جو اسے انتہائی نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ زیکے کی سرخ آنکھیں اس پر جم گئی تھیں۔ وہ بھی بنا خوف کھائے اسے گھورے جا رہی تھی۔ خدا کے لیے اتنے ظالم مت بنو۔ وہ محبت کرتی ہے تم سے۔ محبت کے گناہگار مت بنو۔ اس کی بددعا جینے کے قابل نہیں چھوڑتی۔ افتخار زیدی اسے اپنی زندگی کا تجربہ بتا رہا تھا۔ اسے کبھی کبھی زیکے میں اپنی جوانی نظر آتی تھی۔ اس کی بات پر زیکے کی آنکھوں کی تپش میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ زیکے ایسے فضولیات میں نہیں پڑتا۔ اگر اپنی بیٹی کی زندگی چاہتے ہو تو اسے اس دنیا سے بہت دور لے جاؤ۔ دوبارہ میرے سامنے نہیں آنی چاہیے، ورنہ اس بار زندہ نہیں بچے گی وہ۔ زیکے اپنی بات کہتا، کال کاٹتا، موبائل صوفے پر اچھال گیا تھا۔ اسے ایسے لوگوں کی ڈٹھائی پر شدید غصہ آتا تھا جو پہلے اس کے خلاف سازشیں رچتے تھے، اور جب وہ کچھ کرتا تھا تو معافیاں مانگتے الٹا اس کے گلے پڑ جاتے تھے۔ اسے فون بند کرتا دیکھ مسفرہ چہرے پر
वैसी ही नागवारी लिए आगे बढ़ी थी। अपने लबों को दांतों तले दबाए वो कैसे खुद को बोलने से रोके हुए थी, ये वही जानती थी। उससे करीब आता देख जीके अपनी शर्ट उतार चुका था। उसका कसरती सीना आगे से पूरा झुलसा हुआ था। मुस्फरा को सुकून सा मिला था। जो इंसान सबको तकलीफ देता आया था, उस तकलीफ देने का मज़ा ही अलग था। जीके की जेरिक निगाहें उस पर जमी हुई थीं। अपने जख्म देख उस लड़की के आंखों में उतरता सुकून जीके से पोशीदा नहीं रहा था। सामने टेबल पर मेडिकल बॉक्स रखा हुआ था। मुस्फरा बिना कुछ बोले बॉक्स को ओपन करती वहाँ से दवा निकाल गई थी। जीके की गहरी निगाहें उस पर जमी हुई थीं। वो इस वक्त पिंक कलर के लिबास पर मलबूस थी। शायद इस लड़की को ये कलर कुछ ज़्यादा ही पसंद था। वो ज़्यादातर इसी रंग में पाई जाती थी, जो उसकी गुलाबी रंगत पर जचता भी बहुत था। पिंक दुपट्टा सर से ढलका हुआ कंधों पर पड़ा था। चुटिया में मुकीद बालों की लिटें निकल कर उसके हसीन नकूर से सजे चेहरे के इर्द गिर्द बिखरी हुई थीं। जीके की निगाहों ने हैर इरादी तौर पर उसकी चुटिया को तलाशा था, मगर वो इस वक्त उसकी निगाहों से पोशीदा थी। वो ज़रा सा पीछे की जानिब खिसका था जब मुस्फरा उसकी इस हरकत पर उसे एक नज़र घूरती मज़ीद आगे हुई थी। मज़ीद आगे को झुकने की वजह से उसकी चुटिया आगे को सिरकती उसके कंधे पर आन गिरी थी। स्याह गहसून से गंदी गुंदी वो मोटी नागिन चुटिया अपने अंदर एक अलग ही कशिश रखती थी। जीके की आंखों में बेख्तियार चमक उभरी थी। अपने पेशानी को मसलता वो निगाहों का जाविया बदलने की कोशिश में नाकाम होता उसे घूरने लगा था, जो उसके चौड़े सीने पर मरहम लगाने में हलकान हो रही थी। मुस्फरा की रंगत बिल्कुल लाल हो चुकी थी, जैसे अभी खून छलक पड़ेगा। उसके सीने की झुलसी हुई स्किन देख वो खुद पर हैरान हुई थी कि वो भला किसी इंसान को इस बुरी तरह कैसे झुलसा सकती थी। उसने पूरी कुव्वत से चाय उसके सीने पर उछाली थी, जो अगर किसी आम इंसान के साथ भी करती तो वो उसे नहीं छोड़ता। ये शख्स तो एक सेकंड के अंदर उसे गोलियों से छलनी कर सकता था, फिर उसने ऐसा क्यों नहीं किया था। मुस्फरा ने पलकें उठाकर उसकी जानिब देखा था। उसे पूरी तरह अपनी जानिब मुतवज्जो देख वो गड़बड़ाती निगाहें झुका गई थी। इसी बुखलाहट में उसकी उंगलियां जेके के सीने से टच हुई थीं। वो घबराहट के आलम में पीछे हटी थी। तुम आहिस्ता आहिस्ता मेरी हर राज से वाकिफ़ हो रही हो। जेके का आग उगलता लहजा उसकी समातों से टकराया था। मुस्फरा ने सवालिया निगाहों से उसकी जानिब देखा था। उसके सीने पर वो मरहम लगा चुकी थी। क्या मतलब? मुस्फरा उसकी सुर्ख निगाहों से खौफ महसूस हो रहा था, जिनमें अजीब सी पुरअसरारियत सी भरी हुई थी। मेरी और मेरे सारे ख़ास लोगों की शनाख्त से वाकिफ़ हो चुकी हो तुम। मेरे इस इलाके को भी ख़ास मुआयना करती निगाहों से देखती पाई गई हो। तुम जो जाकर किसी को मेरी शनाख्त बता दो, वैसे ही जैसे उस दिन एसपी को बता रही थी। फिर क्या होगा हम सबका? हम तो पकड़े जाएंगे। जीके की आंखें पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराई थीं। मुस्फरा उन आंखों की दिलफरेब मुस्कुराहट देख अपनी जगह साकित हुई थी। क्या मतलब इस बात का? वो अब उसे अपने बाजू की बैंडेज करने का कह रहा था, जबकि उसकी निगाहें बार बार मुस्फरा की चुटिया से उलझ रही थी। मुस्फरा जानती थी कि वो ये बैंडेज थोड़ी देर बाद खोलकर फेंक देगा, लेकिन अगर वो इनकार करती तो ये शख्स उसे मज़ीद ख्वार करता। क्या पता तुम्हें सारी ज़िंदगी अब यहीं रहना पड़ जाए, मेरी कैद में। जेके अपनी जगह से आगे होता, अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब तर करता, उस पर अपनी तपिश ज़दा सांसें छोड़ गया था। उसकी इस हरकत पर मुस्फरा का दिल ज़ोर से धड़का था। वो घबरा कर पीछे हुई थी, जब उसी लम्हे बाहर से किसी लड़की की नस्वानी चीखों के साथ साथ गोलियों की इंतहाई खौफनाक आवाज़ गूंजी थी। मुस्फरा के लबों से खौफ के आलम में चीख बरामद हुई थी। वो बेख्तियारी और बौखलाहट के आलम में जीके के मज़ीद करीब खिसक आई थी। उसके कंधे पर पड़ी चुटिया जीके के सीने को छू गई थी। वो जो उस लड़की का ये खौफ ज़्यादा रूप देखता महसूस हो रहा था। इस अचानक सरजद होने वाले अमल पर उसकी आंखों का रंग पहले से भी ज़्यादा लाल हुआ था। कनपटी सुलग उठी थी। मुस्फरा की चुटिया अभी भी उसके सीने को छू रही थी। बाहर से जो आवाज़ें आई थीं, मुस्फरा अभी तक खौफ से कांप रही थी।
وہ اس کے بازو کے بینڈیج کرنا بھول چکی تھی۔ اس کے کندھے سے لگی تھر تھر کانپتی وہ اسے بری طرح سے ڈسٹرب کر رہی تھی۔ یہ کس کو مروایا تم نے؟ اس کی رنگت ایک دم سے زرد پڑ چکی تھی۔ وہ آوازیں بہت زیادہ دردناک تھیں۔ اس نے دھوکہ دیا مجھے۔ مجھے دھوکے باز لوگ پسند نہیں ہیں۔ ان کا یہی حال کرتا ہوں میں۔ زیکے کی آنکھوں کی رنگت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ لال ہو رہی تھی۔ مسفرہ کے وجود سے اٹھتی مہک بہت خوبصورت تھی۔ پاکیزگی بھری دل فریب مہک۔ وہ جو لڑکی باہر کھڑی تھی اسے مروایا تم نے؟ مسفرہ اتنی خوفزدہ ہو چکی تھی، یہ بھی بھول گئی تھی کہ وہ ابھی بھی اس کے بے پناہ قریب بیٹھی ہے۔ اس کے بالوں کی چٹیاں مقابل پر گولی کے وار سے بھی زیادہ بھاری پڑ رہی تھی۔ جان سے نہیں مروایا، صرف زندہ لاش بنایا ہے۔ جان سے مار دینا میرے نزدیک بڑی سزا نہیں ہے۔ زیکے کی بھوری مقناطیسی نگاہیں مسفرہ کی جان نکال رہی تھیں۔ یہ بظاہر اتنا وجیہہ دیکھنے والا شخص اندر سے اتنا گھٹیا اور شفاف کیسے ہو سکتا تھا؟ تم تم مجھے بھی ایسے ہی مروا دو گے؟ مسفرہ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ ہاں، مجھے دھوکہ دیا تو ایسے ہی کروں گا۔ اگر میرے بارے میں کسی کو بھی کچھ بتایا تو تمہارا یہی حال ہوگا۔ ٹیبل پر رکھا پسٹل اٹھاتا اس کی شہ رگ پر رکھ گیا تھا۔ مسفرہ ایک دم سے اس سے دور ہوئی تھی۔ خوف کے عالم میں بھی اس کے قریب کھسکنے پر مسفرہ نے خود کو جی بھر کر لعنت ملامت کی تھی۔ تم بہت برے انسان ہو۔ مسفرہ کی آنکھوں میں اس کے لیے نفرت ہی نفرت تھی، جبکہ اس کی بات پر زیکی کی آنکھوں کی پراسراریت میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ جتنا تم سمجھ رہی ہو اس سے بھی زیادہ برا ہوں میں۔ ابھی میرے بارے میں زیادہ جانتی نہیں ہو تم۔ جب جان جاؤ گی تو یہ نفرت مزید دگنی ہو جائے گی۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ زیکے کو نفرت سمیٹنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ محبت کرنے والوں سے چڑ ہوتی ہے مجھے۔ تم ابھی تک ٹکی ہوئی ہو کیونکہ تمہیں مجھ سے نفرت ہے، ورنہ عورت ذات تو مجھے اپنے قریب ویسے بھی برداشت نہیں ہے۔ ہسارے کے سوا کچھ نہیں دیتی۔ اس کی چٹیا کو پسٹل کی مدد سے کندھے پر گراتے وہ اسے عجیب نگاہوں سے سر سے پیر تک گھورتا اس سے دور ہوا تھا۔ اس کے وجود سے اٹھتی بھینی بھینی مہک زیکے کو اپنے حصار میں باندھ رہی تھی۔ اس کے پیچھے ہوتے ہی مسفرہ نے تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھنا چاہا تھا، جب زیکے پھر سے اس کی کلائی کو اپنی وحشیانہ گرفت میں دبوچتا اسے واپس اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ اس کی اس جارحانہ کارروائی پر مسفرہ کے لبوں سے بے ساختہ چیخ برآمد ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے پہلو میں آن گری تھی۔ ایزل، کہاں ہو تم؟ ایسے کیسے شادی والا گھر چھوڑ کر جا سکتی ہو؟ فوراً واپس آؤ۔ تم جانتی ہو سب کتنی فضول باتیں کرتے ہیں تمہارے بارے میں۔ آریان نے فون آن کر کے ابھی کان سے لگایا ہی تھا جب دوسری جانب سے عدنان کی غصے بھری آواز گونجی تھی۔ وہ بہت برے طریقے سے بات کر رہا تھا۔ آریان نے مڑ کر ایزل کی جانب دیکھا تھا۔ یہ لڑکی کیسے کسی کو بھی خود پر ایسے حکم چلانے کی اجازت دے سکتی تھی جب وہ اپنا خود کما رہی تھی؟ مس ایزل اس وقت میرے ساتھ ایک بہت اہم پروجیکٹ کے لیے شہر سے باہر جا رہی ہیں۔ آئی تھنک ان کے لیے آپ کے گھر کی اس شادی سے زیادہ اہم ان کی جاب ہے۔ تم دوبارہ کال کر کے ڈسٹرب نہ کرو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آریان خانزادہ ناپسندیدہ لہجے برداشت نہیں کرتا تھا، اسی لیے عدنان کی بولتی بند کرواتا کال کاٹ گیا تھا۔ اس مغرور انسان کو اپنی اکڑ میں اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ اس بیچاری کے لیے کتنی بڑی مشکل کھڑی کر چکا ہے۔ موبائل آف کر کے واپس اس کی گود میں ڈالتا وہ نگاہیں روڈ پر ڈال گیا تھا، مگر ایزل کا ایک جانب ڈھلکتا سر اسے بار بار متوجہ کر رہا تھا۔ اس کی گردن بالکل ایک جانب بہت بری طرح مڑی ہوئی تھی جس سے وہ ہرٹ ہو سکتی تھی۔ نیند میں ہونے کی وجہ سے شاید اسے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ آریان کی نگاہیں بار بار اس کی جانب بھٹک رہی تھیں۔ کئی بار اس نے ہان پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہی طریقہ بہتر لگا تھا اسے اس لڑکی کو جگانے کا، مگر اس دن اس کی نیند میں اسی طرح اچانک جا کر ڈر جانے کے خیال سے وہ اسے اٹھانے کا ارادہ ترک کر گیا تھا۔ اسی لمحے حنان کی پھر سے کال آنے لگی تھی۔ تو میرا دوست ہی ہے نا؟ یہ پچھلے جنم کی کوئی دشمنی نکال رہا ہے میرے ساتھ۔ یہ کس بلا کا میرے سر پر نازل کر دیا ہے؟ نہ جانے کون کون سے انگلش سانگز لگا کر میرا دماغ خراب کر رکھا ہے۔
हर जगह गाड़ी रुकवा रही है। अभी सिर्फ 1 घंटे का सफ़र गुजरा है, अगले 4 घंटे कैसे गुजरेंगे? हनान की आवाज़ से ऐसे लग रहा था जैसे वो अभी रो देगा। अरियान चाहते हुए भी अपना कहकर नहीं रोक पाया था। उसके कहके की आवाज़ इतनी ऊंची थी कि एज़ल अपनी जगह कसमसाई थी। आर्यन ने उसकी जानिब देखा था, जो गर्दन में होती तकलीफ की वजह से अब उठ गई थी। उसकी आंखों में नींद के डोरे नुमायां थे। अपनी गर्दन को एक हाथ से मसलते उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार थे। हाँ, हंस लो। तुम तो बहुत मज़े से सफ़र कर रहे होगे। वो मासूम लड़की तो बोल भी नहीं रही होगी। हनान उसे कहके पर मज़ीद चिढ़ गया था। उसकी बात पर आर्यन खानज़ादा ने ठंडी सांस खारिज की थी। मेरा यकीन करो, सुकून में तो मैं भी नहीं हूँ। मेरी जगह ज़्यादा मुश्किल है। आर्यन का लहजा एकदम से बोझल हुआ था। एज़ल ख़ाइब दिमागी से उसकी जानिब देख रही थी। उसे बहुत सख्त प्यास लगी थी, मगर वो उसे पानी मांगने से भी झिझक रही थी। क्या मतलब? हनान उसके लहजे और अंदाज पर हैरान हुआ था। कुछ नहीं, तुम हैंडल करो उसे अच्छे से, गांव मिलते हैं। आर्यन काल काट गया था। कुछ चाहिए तुम्हें? एज़ल को इधर उधर निगाहें दौड़ाते देख उसने पूछा था, जिसका की उंगलियां अभी भी उसकी सुर्ख होती गर्दन पर थीं। चेहरे पर तकलीफ के आसार नुमाया थे। मुझे प्यास लगी है। एज़ल की आवाज़ बहुत बहुत ही मधम सुनाई दी थी। आर्यन ने हाथ बढ़ाते बोतल निकाल कर उसकी जाने बढ़ा दी थी, जिसे खोलते वो लबों से लगा गई थी। आर्यन खानज़ादा इस लड़की की नज़ाकत देख कर ही अपनी जगह हैरत का शिकार था। उसे लग रहा था उसे इतने लंबे सफ़र पर लाकर हल्ती कर दी गई हो, जो 1 घंटे का सफ़र में ही इस हालत को आन पहुंची थी। मगर वो ये नहीं जानता था कि वो बेचारी कल रात से मशीन बनी पहले घर के काम करती रही थी। वो मुश्किल 2 से 3 घंटे की नींद लेने के बाद ऑफिस चली गई थी। वहाँ से लौट कर फिर मुसलसल काम करते अब जब आराम करने का वक्त आया था तो ये बेरहम इंसान उसे उठाकर अपने साथ ले आया था। उसका नाजुक वजूद इससे ज़्यादा बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखता था। वो बार बार अपनी गर्दन को छू रही थी। उसकी आंखों में उतरती नमी देख आर्यन ने अपने लबों को सख्ती से मेच लिया था। ये लड़की अपनी तकलीफ उसे बता क्यों नहीं रही थी? वो लोग अब आहिस्ता आहिस्ता शहर से दूर जा रहे थे। रास्ते में जो एक दो क्लिनिक नज़र आ रहे थे, आगे जाकर उन्होंने भी नहीं मिलना था। कोई प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? मज़ीद 15 मिनट गुजरने के बाद भी जब वो कुछ नहीं बोली तो उसका लाल पड़ता चेहरा देख आर्यन हपकी भरे लहजे में खुद ही उससे पूछ बैठा था। वो जैसे ही वहाँ से जाने लगी, ज़ीके उसकी नाजुक लाई को अपनी वहशियाना गिरफ्त में दबोचता उसे वापस अपनी जानिब खींच चुका था। उसकी इस जारहाना कार्रवाई पर मुस्फरा के लबों से बेसाख्ता चीख बरामद हुई थी। अगले ही लम्हे वो उसके पहलू में आन गिरी थी। दोनों के दरमियान चंद इंच का फासला बचा था। मेरी बैंडेज किए बगैर कैसे जा सकती हो तुम? इससे पहले कि मुस्फरा उसकी इस हरकत पर गुस्से से कुछ बोल पड़ती, ज़ीके ने उसका ध्यान अपने बाजू की जानिब दिलाया था। मुस्फरा दांत पीसते खूनख्वार निगाहों से उस शख्स के बाजू को घूर गई थी। अभी उसी बाजू से उसने खींचा था उसे। वो जानबूझकर उसे जज करने के लिए अभी भी यह जख्म लिए बैठा था, जिसे वो ठीक नहीं होने दे रहा था। मेरा हाथ छोड़ो। मुशफ़ा ने उस गिफ्ट से अपनी कलाई खींचनी चाही थी, मगर ज़ेके ने उसकी कलाई नहीं छोड़ी थी। उसे न जाने क्यों उस लड़की को तंग करने में एक अजीब सा सुरूर मिलता था। उस गिरफ्त मुस्फरा की कलाई पर ऐसे ही सख्ती भरी थी। मुझे दर्द हो रहा है। मुस्फरा को उसकी उंगलियां अपनी जल्द में धुंसती महसूस हुई थीं। डॉक्टर होकर इतनी नाजुक हो, इतना सा दर्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, मगर दूसरों को जलाने में बहुत मज़ा आता है तुम्हें। वो अब उसकी उंगलियां अपनी गिरफ्त में लेता उसकी कलाई का मुआयना कर रहा था, जहाँ दूधिया कलाई पर उसकी उंगलियों के सुर्ख निशान वाज़िह थे। अजीब से एहसास के ज़ेर असर वो उसका हाथ आज़ाद कर गया था। उसके तंज पर मुस्कुरा कुछ नहीं बोली थी, जबकि उसका बस चलता तो उस दरिंदे को अपने हाथों कत्ल करके अपनी जान उससे छुड़वा लेती। वो जल्दी जल्दी उसकी बैंडेज करने लगी थी जब जीके का मोबाइल फिर से बजा था। उसने जल्दी से कॉल पिक की थी। उसके अंदाज में एक बेकरारी सी थी, जो मुस्फरा ने बहुत गौर से नोट की थी। जारी है। जी गाइस, कैसी लगी आपको आज की किस्त? कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। ये नावल कैसा लग रहा है आपको? आगे इस स्टोरी में क्या आप पढ़ना चाहते हैं? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। कल हाजिर होंगी अगली किस्त के साथ। खुदा हाफिज़।